معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں جاری ریاستی جبر ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ہم نے ایک مختصر سے دورانیے میں ریاستی جبر کو نہ صرف دیکھا بلکہ سہ بھی لیا ہے۔ اسی طرح آپ کے ادارے سے تعلق رکھنے والے درجنوں صحافی اسی جبر کا شکار ہوئے۔ جبری زبان بندی کیا ہوتی ہے آپ سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ جبری گمشدگیاں، دھمکیاں، ہراسمنٹ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان کے پچھلے 7 دہائیوں سے جبری زبان بندی کے لیے ریاستی دباؤ کا سامنا ہے۔ اپنے ریاستی جبر، استحصالی منصوبے، وسائل کی لوٹ مار اور سیاسی انجینئرنگ کے طور پر اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال جاری ہے۔ اسی وقت اسی طاقت کو برقرار رکھنے اور بلوچوں کی جائز انسانی حقوق کی پامالی کے لیے اب تک 5 بڑے فوجی آپریشنز کر چکے ہیں اور پچھلے 20 سالوں سے بلوچستان میں قبرستان آباد کیے جا رہے ہیں۔ مگر کوئی پوچھے تو حاصل کیا ہوا یا اس جبر سے حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا وطن ہے، کیک سمجھ کر اس کو کاٹا گیا، وسائل کے بے دریغ لوٹ مار جاری ہے اور آج بھی پاکستانی مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کر کوئی بلوچستان کی مختلف یونٹوں میں تقسیم کاری، کوئی ہماری شہر گوادر کو کاٹنے، کوئی ہماری تاریخی حقیقت سے ہی ممکن ہے۔ ان تمام چیزوں کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو ایک ہی جواب مل سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچوں کو صفحہ سے مٹانا، ان کی شناخت کو مٹانا، ہزاروں سالوں کے وطن کو ٹکڑوں میں بانٹنا، اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام آباد کے حکمرانوں کی عیاشیاں مکمل کی جا سکے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان ہمارا وطن ہے، اس پر جاری جبر کے خلاف بولنا ہمارا فطری حق ہے۔ ہم پھر سے کہیں گے کہ اپنے سرزمین پہ جو خدا کی عطا کردہ، جو ہمیں اپنے آباء و اجداد کی ہزاروں قربانیوں کے بعد وراثت میں ملی ہے، اس پہ رہنے کا، سانس لینے کا، فیصلہ سازی کا اختیار ہمارا فطری حق ہے۔ اور جب کبھی ہمارے اس حق کو چھیننے کی جس بھی طاقت نے کوشش کی ہے، بلوچوں نے اپنی کمزور پوزیشن میں ہی صحیح لیکن دستبردار نہیں ہوئے ہیں۔ ہماری قومی تاریخ، ثقافت، نظام زندگی اور اخلاقی رشتوں سے نابلد حکمران، ان کے دانشور اور صحافی میڈیا پر بریفنگ اور ٹاک شوز میں جو شوخیاں بگاڑتے ہیں، ان سے معروضی حقیقت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری تاریخی مذمت کی داستانوں سے بڑی پڑی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بلوچوں کی تاریخی مذمت میں نئے اوراق حصہ بن رہے ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں سے بے خبر حکمران طاقت کے نشے میں چور ہو کر بلوچوں کو ملیامت کرنے کی دھمکیاں لگاتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچوں کی سیاسی تاریخ سیاسی جہدکاروں کے خون سے لکھی ہوئی ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں کی سیاسی جدوجہد پر نظر دوڑایا جائے تو معلوم ہوگا کہ سیاسی رہنما کارکنان کی جیلوں کی سختیاں دیکھے، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، بندوق کی گرم گولیوں کو اپنے خون سے سرد کیا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں دیا گیا ہے وہ طاقت کے سامنے سر نہ جھکانے کی روایت ہے۔ بلا موجودہ حکمران بابو نوروز سے بے خبر ہے یا حمید بلوچ کی پھانسی کو بھول چکے ہیں۔ اتنی کمزور آبزار ریاستی حکمرانوں کی ہے، شاید کسی کی نہ ہو، لیکن ہر بار کے ریاستی جبر کو گزشتہ حکمران اپنی غلطیاں سمجھ کر جہاں معافیا مانگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو یا نواز شریف ہو، آصف علی زرداری، مگر چونکہ ان کے اپنے آپ سے کمزور ہے، شاید انہیں لگتا ہے کہ بلوچوں کی اجتماعی یادداشتوں بھی ان کی طرح ہے، لیکن پچھلے 7 دہائیوں کے جبر بلوچوں کی اجتماعی یادداشتوں کا حصہ ہے۔ ماؤں کی لوریوں سے لے کر شعر و شاعری تک آج بھی وہ سب کچھ بلوچوں نے اپنے سینے لگا رکھے ہیں جو زخم اسلام آباد کے عطا کرتا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہمارے ساتھیوں کو سیاسی جدوجہد سے دستبردار کرنے کے لیے ریاست مختلف عربے آزما رہی ہے، اس میں جبری گمشدگیوں سے لے کر دھمکی آمیز فون کال تک، تاکہ بلوچستان میں جاری جبر کے خلاف بلوچ یکجہتی کے غیر متزلزل جدوجہد کو کچلا جا سکے۔ بہت سارے واقعات جو میڈیا پہ کبھی نہیں لائے گئے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کی اجتماعی تکلیف ہماری زندگیوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تبھی اپنے اوپر ہونے والے ریاستی دباؤ کو ہم کبھی میڈیا پہ نہیں لاتے ہیں۔ لیکن آج یہ ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کے رہنما و کارکنان کے خلاف ہونے والے ریاستی سازشوں اور جبر سے پردہ چاک کیا جائے۔ ہمارے خلاف ہونے والے نام نہاد میڈیا بیانیے سے لے کر جس میں ہمیں دہشت گرد، سہولتکار اور غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے الزامات تھے تک سب کچھ عوام جانتی ہے، لیکن یہ تمام تر چیزیں ہمیں ہماری سیاسی جدوجہد سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں کر پائیں گے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچ قوم اور عالمی میڈیا، ہم آپ کو گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں پہ ریاستی دباؤ اپنے آخری حدیں چھو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہماری تنظیمی کارکن گلزادی بلوچ کو کوئٹہ میں واقع ان کے کمرے سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ دن دہاڑے 11 بجے کے قریب CGD کے 20
बेलगाम एहलकार कमरे में दाखिल हुए, गुलजादी को बाजू से पकड़कर तशद्दुद किया और उनको असला दिखाकर कहा कि हमारे साथ चलो वरना हम आपको ले जाना आता है। इसके अलावा कमरे में मौजूद किताबें, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप अपने साथ लेकर गए। गुलजादी बलोच को जोर जबरदस्ती अपने साथ सीटीडी के कैंप लेकर गए। वहाँ इनकी शदीद ज़हनी अजियत का निशाना बनाया गया। इन्हें बलोच यकजहती कमेटी से दस्तबरदार होने, लापता अफराद के हवाले से जारी जद्दोजहद से अलग होने और खामोशी इख्तियार करने की धमकियां दी गई और ऐसा ना करने की सूरत में जान से मारने की धमकियां दी गई। तुम सब एक गोली के मार हो का कहकर इन समेत इनके साथी जेहलकारों को वाजिया तौर पर धमकाया गया। सीटीडी इनको वाजिया धमकी दी कि हम आपके खानदान के तमाम अफराद को जानते हैं, हम आपके भाई को भी जानते हैं और इशारों में इनको धमकी दी कि अगर आप इंसानी हुकूक की जेल से दस्तबरदार नहीं हुए तो इनको नुकसान भी पहुंचाया जाएगा। खदशा है कि रियासत और इसके खुफिया अदारे इन तमाम तर धमकियों को अमली जामा पहनाकर बलोच सियासी जेहलकारों के खिलाफ अपनी जबर का आगाज करेंगे। जिस तरह हमसे पहले बलोचों की एक पूरी नस्ल को जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है, मसख करके इनकी लाशें फेंकी गई, वतन बदर होने पर मजबूर किया गया या फिर हमेशा के लिए खामोश किया गया, इज्तिमाई इंतकाम का निशाना बनाया गया। गुलजादी बलोच को कई घंटे जिस बेजा कैद में रखने के बाद इन्हें ये कहकर धमकाया गया कि हमारी नजरें आप पर है और हम जब चाहें आपको जिबरी तौर पर अपने आप हिला सकते हैं। बेहतर यही है कि जब कभी हमारी तरफ से आपको बुलावा आए तो आपसे खुद सीटीडी ऑफिस हाजिरी दे। ऐसा ना करने की सूरत में वापस आपको उठाया जाएगा। रिहाई के बाद मुसलसल सीटीडी के एहलकार इन्हें फोन कॉल्स कर रहे हैं और व्हाट्सएप कॉल्स करके धमका रहे हैं कि अपने ऊपर होने वाले जबर को किसी के सामने मत लाए वरना नुकसान पहुंचाया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, बलूचिस्तान में अवामी हकूक़ की बात करना या फिर रियासती जबर के खिलाफ बोलना जान जोखों में डालने की मुतरादिफ है। हम इसको बखूबी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि इस नाजुक मोड़ पे जहाँ हमारी बका खतरे में है वहाँ इंफरादी तहफ़्फ़ुज़ मायने नहीं रखता। यही वजह है कि हम अपनी जिंदगियों को हथेली पे रख कर जदोजहद कर रहे हैं। हम जानते हैं कि रियासत हमें मार सकती है, जिबरी गुमशुदगी का शिकार बना सकती है, हमारे खानदानों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना सकती है, लेकिन इसके बावजूद हम ये तय कर चुके हैं कि अपने हमवतनों पर होने वाले जबर के खिलाफ किसी सूरत खामोश नहीं होंगे, ना ही अपने सियासी जदोजहद से दस्तबरदार होंगे। हम रियासत और इसके अदारों को वाजिया करते हैं कि जिबरी गुमशुदगी का खौफ हो या धमकी आमेज फोन कॉल्स हो, हम किसी सूरत अपने सियासी जदोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे, जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ खामोश नहीं होंगे और किसी भी सूरत इन धमकियों से अपने जायज पुरअमन जदोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमारे सियासी जदोजहद से खाइफ हो तो अपने गैर इंसानी अमल तर्क कर दो, बलोचों को जिबरी गुमशुदा करना छोड़ दे, बलोच कौम पर होने वाले जबर को खत्म करे और बलोच कौम को अपने सरजमीन पर जिंदा रहने का हक दे। हमारे मुतालबात और जदोजहद इन्हीं चंद नकात पर महवर है और ये तमाम तर मुतालबात ऐन आईनी और जमहूरी है। हम रियासती अदारों, मीडिया के अफराद, दानिश्वरों और आवाम को ये बावर कराते हैं कि हमारी जदोजहद मुकम्मल पुरअमन है, मुकम्मल आईनी दायरेकार के अंदर है और इसको मुकम्मल बलोच अवामी हिमायत हासिल है। हम ना किसी के एजेंट है, ना किसी के साजिश का हिस्सा है और ना ही हमारे कारकुन अपने जात के लिए कोई आसाइश मांग रहे हैं। हमारी जद्दोजहद बलोच अवाम पे होने वाले मजालिम के खिलाफ है और जब तक इन मजालिम को नहीं रोका जाएगा, कोई इस वहमे का शिकार ना हो कि दोस्त धमकियों, जिबरी गुमशुदगियों या मौत हमें इस जद्दोजहद से दस्तबरदार कर सकती है। और इसके साथ साथ हम ये भी बताते चले कि जिस तरह बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग के वाकयात उरूज पर है, इस तरह हमारे कुछ साथियों को अटेम्प्टेड टारगेट किलिंग के वाकयात भी हुए हैं, जिसमें जालवान के रीजन नाल में हमारे साथी पर 2 मरतबा अटेम्प्ट किया गया है कि उनको जान से मारने का अटेम्प्ट किया गया है। इसी तरह 4th शेड्यूल एक जो गैर कानूनी अमल है उसको भी बलूचिस्तान में तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद को डाला गया, उसको भी हम कानूनी तौर पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से अब तक हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और हमारे साथ मौजूद हमारे साथी मकसूद बलोच है, उनको भी जान से लेने की धमकियां दी गई है। इस वजह से उनके भाई को भी जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, जो अब भी पाबंद सलासिल है। तो इन तमाम गैर कानूनी अमल के खिलाफ भी हमारे साथी अब भी जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी तरह कर रहेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था कि हम आप सबको बलोच यकजहती कमेटी के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ जो जिस तरह की रियासत अराजगी कर रही है उससे आगाह कर सके। थैंक यू। अच्छा मैडम, सिविल अस्पताल में कई लाशें लाई गई और एक वीडियो भी वायरल हो गई है काशी कब्रिस्तान की जो मुख्तलिफ लाशें वहाँ पर दफनाई गई, इस हवाले से आपका क्या मतलब है?
देखिए, ये गैर कानूनी गैर आईनी अमल है। कल से लापता अफराद के लवाकिन सिविल अस्पताल में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बाकायदा धरना दे रहे हैं। उनको ये हक और इख्तियार हासिल है कि जो लाशें वहाँ लाई गई है उन्हें दिखाया जाए कि इनमें से वो कौन सी लाशें है, कौन लेकर आया है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात पहले भी बहुत से हुए हैं कि रियासत ने बाकायदा तौर पर यही दावा किया है कि हमने मुसल्लह अफराद को मारा है, लेकिन जो लाशें वहाँ से बरामद हुई हैं वो लापता अफराद की निकली हैं। और कासी कब्रिस्तान में जो लाशें दफनाई गई हैं उस पर हमारी तंजीम लापता अफराद के साथ है, और लापता अफराद के लवाकिन ने यह फैसला किया है कि वो लाशों को फिर से निकालेंगे और बाकायदा तौर पर, क्योंकि ये एक तकलीफ है, उस तकलीफ को तो आप सोचें कि वो 13 लाशें आपने बगैर किसी नोटिफिकेशन के वहां दफना दी। आपके पास अस्पताल है, आपके पास तरतीब है, और आपको पता है कि बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का एक देरीना गैर इंसानी अमल है जो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो ये लवाकिन तो इस सदमे में है कि वो लाशें जो वहाँ पे आपने बगैर किसी नोटिफिकेशन की दफनाई है वो किसकी लाशें हो सकती हैं, और अभी भी लापता अफराद के लवाकिन सिविल अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं। तो अगर आपने किसी मुसल्लह अफराद को मारा है, जिसको भी मारा है, तो दुनिया में कानून है। दुनिया में आप देखें, चाहे आप किसी भी कोई भी क्लेम करे कि आपने दहशतगर्द मारा है या मुसल्लह अफराद को मारा, लाशों को तो फैमिली के पास देना चाहिए, लाशों से तो आपका कोई इंतकाम नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी गैर फितरी और बदतहजीब रियासत है कि इसके पास जो है ना, जो इंतकाम है वो लाश तक भी चलती रहती है, और लाशों के साथ भी इंतकाम का अमल जो है वो जारी है। तो हम इस लम्हे में हम लापता अफराद के लवाकिन के साथ है। हमारे साथी अब भी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, और हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो लाशें वहाँ लाई गई हैं, सबसे पहले तो उनका DNA होना चाहिए। ये लवाकिन का काम है ही नहीं, उनका DNA होना चाहिए। पाकिस्तान में निज़ाम मौजूद है नादरा का, उनकी फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए कि ये बंदा जिसकी लाश आपने गिराई है ये कौन है, ताकि हजारों की तादाद में जो लवाकिन आ रहे हैं डेली के बेसिस में सिविल में, तो उनको एक रिलीफ मिल सके। कुछ लोग तो अभी रास्ते बंद है, वो आ भी नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है। और लवाकिन मजबूर है कि मसकशुदा लाशों को डेली बेसिस पे वो खुद जाके देखते हैं, उस ट्रॉमा से गुजरते हैं कि शायद ये जो लाश पड़ी है ये मेरे अपने की और मेरे प्यारे की। ठीक।